Karon na atay abrihan nga isa ka box. Gastos na sad. Pero basi di ay. Welcome sa atong episode 7. Kini nga box is ang OP9 Emperors in the New World. Sa kini nga release, daghan-daghan yun na makuha dire. Naa diri ang Goldie Roger na gold and Luffy, Shanks, Blackbeard and Buggy na manga. Kana kay perting hinuga. すげえタムガムだ Pero ang personal chase card na ako diri kay ang Luffy na Alt Art Secret Rare. Besides ana, naasad mga wanted poster cards dire nga set pero medyo lisod-lisod yun kuhaon. おおすげえ Murag nakadaghan-daghan na gyud ko og abri pero wala gyud ko'y nakuha na hit hapit na katunga. NANIそれ Sus Maria, lagpas to nga na ako nahurot by this time pero wala gyud. タムガムだ おおすげえ おおすげえ NANIそれ Last pack magic basi na adi ay. Ay, no comment. Pero pang binder.